with the presence of our Lord. In Jesus' name we pray, Amen. I'm your host for today, Kuya Robbie, our assistant Ate MJ, and Kuya Shirley at Natalia. Wow! Po sa birthday party ngayon po ni Natalia. Dinilia. Lalo po yung mga malalayo. Si Daddy po. Thank you po sa inyong lahat. Ayun, lapak nga po. 1, 2, 3, and then sisigaw tayo na Happy Birthday Natalia. Bidang saya. Ayan, yung batusog na siya. Narinig. Pagkain po tayo sa isang araw. Ano po yan at bakit? Yung spaghetti, para sa sila. Jolly Spaghetti. Kanin. Kanin. Bakit po kanin na? Hindi ko kaya mawala ka. Minudo. Ano minudo na? Wala nang favorite ko lang. Wala lang. Pick na lang. Bakit? Fried chicken. Gusto mo rin makadalawa sa amin ah. Kasi favorite ng mga bata. Chocolate na lang po. Para sweet na. Para sweet. Akala ko nila lang ganyan na. Maging artista po kayo sa isang araw. Sino po yan at bakit? Josh! Si Sir naman. Name natin, sir. Great. Ayun, Sir Bertrand. Alden Reed. Alden. Ay, mga sinisili. Ayun, Sir James Brown. Magiging artista po. Si James Reed. James Reed. Ang babait. Hindi po nagkala yun. Yung pangulat tayo. Ayun. Dahil dyan, nagsisivi tayo. Uno. Ayun, dito tayo, sir. Ayun. Yung ulat. Ayun, yung natin, sir. John Lloyd, John Lloyd Cruz. Tay Uno Abusado, Oh, sige na nga. Enrique. Emily. Aso, Ayun, parang may sakit yung aso natin. Oh. aw 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 aw, Yeah, parang pakaigan. aw aw aw, aw 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 aw. Faster! Meow 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 meow. Meow 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 meow. Ayun, nag-shortcut siya. Ayan, tayo na, tayo na. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Ayan. Di mo pala ang lahat pag naka-breeze. Mami! Yes! Sip-sip ko talaga.
And isa na po malakas na happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ayan, and syempre bago i-blow, Mia, happy birthday. Love na love ka namin ni Nanay. wala pa, hindi pa nag-uumpisa. Ni Nanay at ni Tatay. Ayan, thank you po mami. And how about po si daddy? Birthday, Leah. Love na love ka namin ni nanay. Ayan, thank you po. And Natalia, you can blow your candle in 3, 2, 1, blow. Yes, ang kailangan po, family picture po tayo with our